बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। मैं हूँ लुत्फ़ मरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो हम इस वक्त विंध्र शहर में पहुँचे हैं तो कि बलूचिस्तान की तारीख़ के बारे में तो वो फिर हमें बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं हाजी साहब से तारुफ़ करवाऊँगा। वैसे तो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन सामीन को बताने के लिए कि हाजी साहब अपनी तारुफ़ करवाएंगे और यहाँ क्या करते हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद बारी बारी भाई का और दूसरे भाई का दोस्त तो मेरे आप जानते हैं उसको, लेकिन सबसे पहले हाजी साहब हम आपसे ज़रूर करेंगे कि आप हमारे सामीन को अपनी तारुफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी अब्दुल रब मेंगल है। प्रॉपर नाल डिस्ट्रिक्ट फुजदार का रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से यहाँ हमारे रिश्तेदार अजीज़ मौजूद हैं और हम आते जाते रहते हैं। हमारे छोटा मोटा प्रॉपर्टी भी हैं वहाँ नाल में। मैं बताता चलूँ, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है। उसके अलावा वहाँ अंजुमन ताजरान नाल बाज़ार का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और आल पार्टी शहरी एक्शन कमेटी नाल का वाइस चेयरमैन हूँ। तो यहाँ भाइयों से मुलाकात हुई, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त, तो उन्होंने मजबूर किया कि भाई तारुफ़ के साथ कुछ बलोच और बलूचिस्तान के जो तारीख़ है उसके बारे में कुछ बताएं। उसके अलावा जो इस वक्त बलोच और बलूचिस्तान को मसाइल दरपेश है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा। तो मैं कहना चाहूँ कि बलोच एक हज़ारों साल इस धरती में, खुसूसन बलूचिस्तान में रहने वाला कौम है। मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान में तादाद में सबसे ज़्यादा या दूसरे नंबर के लिए मैं चुनूँ तो मैं बलोच ही कहूँगा कि बलोच वो तादाद है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और आपके खैबर पख्तूनख्वा तक, उस तरफ अफ़गानिस्तान और ईरान में वसी व अरीज़ इलाक़ों में फैला हुआ है और खलीजी ममालिक से लेकर यूरोप तक बलोच मौजूद है। तो बलोची तारीख़ एक वाज़ेह तारीख़ है कि कुछ लोग, कुछ मुअर्रिख़ लिखते हैं कि 6000 साल से इस सरज़मीन में वो मौजूद हैं और आए हुए। कोई एक तारीख़ कहता है यमन से, एक हज़रमूत एक जगह है, वहाँ एक सूबा है यमन का, वो हज़रमूत से हिजरत करके वहाँ आपस में इनके झगड़ा हुआ था। तो ये बदबख्ती उस वक़्त भी था, आज भी है। तो झगड़ा होने के बाद ये अरब नस्ल से हिजरत करके आपके शाम में आए और शाम में जो वहाँ बसें, ये भी अरब और वो शाम वाले अरब। ये आपस में इनका यहाँ टाइम गुज़र गया, हो सकता है सदियाँ भी गुज़रें, फिर इनका आपस में जो है शादी ब्याह एक दूसरे के। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो एकदम लाल दिखने वाले बलोच हैं ये उस शामी नस्ल से हैं जो कि उन्होंने शादी वगैरह उधर से की हैं। शाम वाले बड़े खूबसूरत हैं और जो गंदमी रंग के हैं हम जैसे, वो बुनियादी अपने उस आबा व अजदाद जो यमन से आए हैं। यानी हम कुछ तारीख़ के कुछ जो हमारे आबा व अजदाद बड़े लोग जो कहा करते थे, हम लोगों ने अपने अंदर इस चीज़ को जो है जमा किया है। तो फिर इन वहाँ जो है इनकी मज़हब जो थी वो मजूसी थे। मजूसी आग का पूजा किया करते थे। उधर से आए ईरान और ईरान में सबसे बड़ा मजूसी उनका जो मुल्ला पादरी जो भी कहो वो ईरान में था। फिर ये उस यानी कब्ल इस्लाम बल्कि कब्ल मसीह का बात कर रहा हूँ। फिर ये जो है वहाँ से ईरान आए और ईरान के जो मजूसी
ان کے ایک قسم کا سپورٹر بنا کہ بھئی یہ میرے مذہب کے لوگ ہیں اور یہ میرے ہی بندے ہیں، تو پھر انہوں نے وہاں ایران میں کافی ٹائم وقت گزارا کرتے یہ پہاڑی علاقہ جو ہے. اور بلوچ کا بدبختی یہ ہے جہاں بھی جاتا ہے اس کو اچھا موقع مل بھی جائے وہ پھر واپس اپنی ہی علاقہ جاتا ہے، لیکن ان علاقوں کو چھوڑ دیتا ہے. کرتے کرتے ان پہاڑی علاقوں سے ایسے کہنے میں آتا ہے کہ دلی تک بھی چلے گئے اور دلی تک بھی فتح کیے. اور میرے خیال میں اس وقت پنجاب میں اچھا خاصا آپ کا صوبہ پنجاب کے جو ہے آپ کے جو سرائکی بہاولپور، ملتان ہے، یہ آپ کے رحیم یار خان ہے، لیا ہے، یہ علاقہ اکثریت آپ کے بلوچ ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان تو پھر ہے ہی چند جو پشتون علاقوں کو چھوڑ کے باقی یہ سرزمین ایسے آپ کے سندھ، بلکہ سندھ ہند تک جاتا ہے، یہ آپ کے بلوچ ہیں. بلوچ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ بہت پھیلا ہوا ہے. مشرقی وسطیٰ میں جائے تو عرب بھی اس کا خادم بنے، اس کا عزت کریں، لیکن بدبختی آپس میں نہیں، آپس میں یہ لڑتے رہے ہیں. بھائی یعنی برادر خوش سوچ میں مطلب یہ تباہ برباد ہو کے درپدر ہو گئے. اور اس وقت دنیا کا بہترین خطہ اور ایشیا کا دوسرا جو خزانہ ہے وہ آپ کے بلوچستان ہے اور آپ کے نسل کے لوگوں کے دسترس میں نہیں ہے، لیکن آباء و اجداد سے یہ لوگ رہ رہے ہیں. یہ وہ خطہ ہے کہ چائنا جیسے کنگال ملک کو سینڈک کی سونے نے دنیا میں اس وقت صرف اعلان باقی ہے، اعلان نہیں کر رہا، وہ ہوشیاری کر رہے ہیں سپر پاور کا، لیکن سپر پاور میرے اور آپ کے خزانے میں بنایا ہے. اور اس وقت میرے خیال میں دنیا کا بہت کم کنٹری ایسے ہیں جن میں 800 کلومیٹر ان کا جو ہے ساحل ہو. یہاں کراچی سے لے کر ایران تک یہ آپ کا بلوچ ساحل ہے، اور اس میں پوری دنیا کا جو ہے اس طرف مشرقی خطے کا جو تجارت ہے اس کا راستہ یہی ہے. اور اس وقت میرے خیال میں فضائی حدود آپ کا پاکستان میں سب سے بڑا فضائی حدود، سب سے زیادہ ہمارے ملک کو مرکز کو رینیو دینے والا ٹیکس جو ہے یہ جو فضائی ہے وہ بھی بلوچستان کے خطے سے گزرنے والے بین الاقوامی جو روٹ ہے اس کے جہازوں کا پاکستان کو ملتا ہے. لیکن بدبخت بلوچ آپس میں ایک بھی نہیں ہیں اور نہ ہونے دیں گے. اس لیے ہم یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بلوچ ہیں جہاں کہیں ہوں، میرا درخواست ہے، خواہ وہ افغانستان میں ہیں وہ بلوچ ہے، خواہ ایران میں ہیں وہ بلوچ ہے، خواہ ابھی بھی یمن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلوچ ہے، جو آپ کے ہند سندھ میں ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، بلوچستان کے بلوچ ہیں. خدا را کم سے کم اپنا پہچان تو کروا دو. اگر ہمارے سندھ کے جو بلوچ ہیں، باخدا ایک پروفیسر کو میں نے پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ یار سندھ میں تو آپ اپنے آپ کو کم سے کم بلوچ تو لکھ دو. بالکل. جو اس وقت ہمارے صدر ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، اور اس وقت جو پاور میں ہیں اکثریت وہ بھی سندھ کے جو ہے ہمارے بلوچ ہیں. آپ کے پنجاب ہمارے بلوچوں کے بغیر پنجاب ہی نہیں چلتا ہے. انگریز حملہ کرتا ہے، گلوی بھی جو ہے نوشکے میں ایک عورت، ہاں جنرل داہر وہ ہے کہ یہاں اس وقت بریگیڈیئر تھا، اور انڈیا میں جلیاں والا باغ جو ہے وہاں خشک خون کیا اس نے، اس وقت جنرل تھا. وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کا خوبصورت اور اس طرح کا جوان مردی سے مرد اور عورتوں کو کمان کرنے والا گلوی بھی جیسا نڈر میں نے اپنی زندگی میں اس خطے میں نہیں دیکھا. تو حاج صاحب، تو جس طرح سامعین حاج صاحب نے آپ کو اتنی تمہید کے ساتھ اتنی باریکی کے ساتھ بتایا، حاج صاحب ایک سوال اور بنتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عرب سے آئے، پھر ایران آئے،
پھر ہم نے یہ بھی تاریخ میں کہیں کہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ جی جب ایران میں بلوچ داخل ہوئے پھر ایران کے فوج میں بھی شامل ہوئے پھر ایرانیوں نے پھر بلوچوں پہ حملہ بھی کیا تو اس کا کیا لنک ہے کہ جب اپنے فوج میں داخل تھے فوج میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے یا جو بھی یعنی کہ ایکٹیویٹی تھی اس کے بعد پھر بلوچوں پہ ایسا ظلم کیوں؟ سر نسلی طور پر یہ ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کرتے ہیں. سردار عطا اللہ خان مینگل کا ایک انٹرویو سنا تھا کہ مجھے جو بھائی بنائے وہ میرے سر آنکھوں پہ یعنی سر کے تاج ہے. اگر وہ مجھے غلام بنانا چاہے میں اس کے منہ میں 10 دفعہ تھوکوں. یہ سردار عطا اللہ خان مینگل کا قول ہے. تو ظاہر ہے یہ نسل غلامی قبول نہیں کرتا اور نہ کرتے تھے. جب اپنے بھائیوں کو مار کے آپس میں ایک ملک میں نہیں رہ سکے تو پھر اتنا ہجرت کر کے انڈیا تک چلے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی قبول نہیں کیا. وہ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے مذہب کے ہو اس وقت ہمارے دستے نگر رہو تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کیے. اس لیے لڑائی ہوئی. لڑائی ہونے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے سامنے جو بھی ان علاقوں میں آیا وہ مار کے اپنا راستہ بنا لیا. تو ایسا بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کوئٹہ کے نزدیک کہیں جو ان کا زیادہ جو جس طرح ہم بولتے ہیں مردم شماری کتنے لاکھ تھی یا ہزاروں میں تھی جب وہ ایران سے اترے نیچے جب بلوچستان میں داخل ہوئے تو اس ٹائم واقعی آپ والی بات کہ طاہر کی حکومت تھی یا کسی اور ہندو حکمران کی حکومت تھی تو وہاں سے بلوچ پھر اٹھے پھر ہجرت کی. وہی آپ والی بات کچھ پنجاب میں چلے گئے کچھ سندھ میں آ گئے کچھ بلوچستان میں رہ گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں بتانا؟ سر یہ اس وقت وہاں جب ایران میں انہوں نے لڑائی کی تو وہاں متحد تھے. اس کے بعد کی جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس میں ہم اور آپ کو تھوڑا شرمندگی بھی ہوگی کیونکہ یہ بھائی بھائی کو مارتے رہے اور آپس میں پھر پھیلتے گئے اور لوگوں سے شادیاں ہوئیں اور رسم و رواج کے ساتھ منسلک ہوئے. اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے چینجنگ میں پھر اسی طرح جو ہے نا ان کا جو بلوچیت ہے وہ میرے خیال میں بلوچیت اصل جو اس کی قوم پرستی تھی وہ چلے گئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو الحمدللہ اسلام پھیلنے کا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بلوچوں میں جو ہے اسلام پھیلا اور آج تک الحمدللہ بلوچوں میں جو ہے وہ بلوچ مسلم ہیں. انڈیا میں ہے مسلم ہے, افغانستان میں مسلم ہے, ایران میں مسلم ہے. یہاں ہاں اکا دکا ظاہر ہے ہمارے کچھ ایسے اقلیتی برادری بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا اگر نسل دیکھو تو ہم بلوچ ہیں لیکن مذہبی طور پر ہندو ہیں. ٹھیک ہے ہمارے سر ہمارے بھائی ہیں بالکل. ہاں اب کچھ ہمارے ذکری فرقے کے بلوچ ہیں وہ بھی ہمارے میرے اور آپ کے خون ہیں. جب پنجاب سکھ کو اپنا بھائی کہہ سکتا ہے ہم اپنے چاچا زاد بھائی کو کیوں نہیں کہیں؟ ہم ہمارے بھائی ہیں. ہاں جی ہاں. تو یہ تضاد ڈالنے کے لیے بہت سارے باتیں ہوتی ہیں. تو خدا را بلوچ اپنے آپ کو پہچانے. میرے خیال میں اگر یکمشت ہو گیا تو سارا خزانہ اس کے قدموں میں. یہ پہاڑ نہیں ہے, یہ پہاڑوں کے نیچے سونا بلوچ قوم کا منتظر ہے. صرف اختیار ہونا چاہیے. اختیار اس وقت آئے گا جب تک یکجہتی نہیں ہوگا. یہ میرا نادانستہ عقل ہے, میں کہتا ہوں یکجہتی نہیں ہوگا مشکل نہیں ناممکن ہے. یعنی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف. علی گورا محمد سنی احسان قبیل ذاتا اصلی اسائیں بلوچستان جا سوراب ماراب علاقے جا. انہیں کے بعد اساں جو علاقہ ہوا سندھ نوشہر و فیروز جو. انہیں کے بعد میں آئے ہوں سندھ اساں بلوچستان بندر جو
तमाम दोस्त असां सां मुलाक़ात करे आया विंदर शहर में, तव्हां सां मिली असां ख़ुशियूं थिया ॾाढो। त इन मसइले जे लाइ भाऊ असांजो हाणे मुज़ना वॾो आहे, जेके ॻाल्हायो आहे बहितरी ॻाल्हायो आहे जो बलोच क़बीलनि जे लाइ हू पाण अलहमदिल्ला मुलाज़िम बि आहे। इन बारे जो तारीफ़ूं सभु जो लाइक़ु आहे, हर शइ जो असां जेकी ॻाल्हि भाऊ चाहिनि ये बहितरीन इहो असांजो। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा सा आपको शोर ज़रूर सुनने में आ रहा होगा, क्योंकि जब वहाँ बैठक से हम निकल के बाहर आए हैं तो हाजी साहब का थोड़ा सा इंतज़ार था, जिसकी वजह से हम यहाँ आए। तो ये सामने रोड है जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक का शोर नज़र आ रहा है। तो मैं मौक़िफ़ जानूँगा भाई से। तो भाई सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएँ। हाँ जी, उसके बाद जो है आप अपना मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रहमान से बात कर रहा हूँ जी। बात ये है कि बलूचिस्तान का जो भी हकूक़ सब हाजी साहब ने बता दिया, आखिर से आखिर तक, अव्वल से शुरू कर आखिर तक। हम जो असल तो अब में माराब के थे, सूराब माराब, वो छोड़ के मशके में आए। मशके से हमारा पहला कभी सिंध का था, सिंध छोड़ कर फिर भाई विंदर में फिर अपने बलूचिस्तान में आए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा है, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। तो अभी भाई दोस्त मेरा छोटा भाई भी, तो मैं अभी इनका मौक़िफ़ जानूंगा कि आप पाकिस्तान में या बाहर जो भी बलूच रह रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या एक्टिविटी करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई पावर आए, कोई क्या कहते हैं कि नॉलेज आए, कोई सुजागी आए। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर मेरा एक ही मैसेज है, और माशाल्लाह हमारा मोहसिन दो आज साहब बैठे हुए हैं, एक आज साहब है जिसने पूरे तारीख़ बलूचिस्तान बता दी है। और सिर्फ मैं आल बलोच यानी कि एक बलोच ऑल बलोच के पाकिस्तान में के रहने वाले उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। हमारे बलूचिस्तान ख़ास कर सूबे बलूचिस्तान के एजुकेशन जो है, एजुकेशन बलूचिस्तान का एजुकेशन ऐसे समझो कि ना होने के बराबर है। यहाँ बलूचिस्तान क्यों आगे तरक्की नहीं कर रहा है, बलूचिस्तान को अपना हुकूक क्यों नहीं मिल रहा है? इस वजह से क्योंकि हमारे बलूचिस्तान का एजुकेशन वीक है। अगर बलूचिस्तान का एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो ना तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हमारे बलूच कौम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जी हाजी साहब। अभी हाजी साहब से आखिर में यही पूछेंगे कि हाजी साहब आपने बहुत एक किस्म के नॉलेज भी हमें दे दिए, लेकिन जो मैसेज आपका हमारे सामीन तक जाएगा, मैं कहता हूं कि वो मैसेज जो है एक तो उनको नॉलेज देगा, और हम बलोच खासकर जो हैं, खासकर ऐसे जो हमारे मोअज़्ज़िज़ हैं, इनकी बातों को पे गौर भी करें। इनकी बातों पे गौर करेंगे तो हमें कोई रास्ता मिलेगा, वरना इसी तरह हम भटकते रहेंगे, इसी तरह जो भी आएगा हमारे ऊपर से गुज़र के चला जाएगा, जिससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हाजी साहब आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे भाई ने कहा कि अनएजुकेटेड या तालीम की कमी है। बाप अमीर हो तो बच्चा खुद ब खुद अमीर होता है, अगर बाप गरीब हो तो बच्चा खुद ब खुद गरीब होता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, यहाँ हमें उस नहज तक हुकूक नहीं दिया गया है जहाँ तक हमारी तालीम पहुँचे। अब पहले यही कहते थे सरदार जो है यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज नहीं। मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान के ऐवान वालों को, मैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर तहसील के लिए कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है मुख्तलिफ शोबों के लिए यूनिवर्सिटी चाहूँगा। अगर देना चाहें तो दे दें, अगर किसी ने नहीं माना तब जाके हमें सरकार भी कहे, हमारे भाई भी कहें कि आप लोगों में ये कमी है, लेकिन देंगे नहीं। असल में ये है कि शुरू में मैं कहता हूँ बलूचिस्तान की बदबख्ती ये है कि शुरू में
सरदार अताउल्लाह खान मेंगल, नवाब खैर बख्श मरी, मीर गौस बख्श बिजंजो, और ये बड़े यानी काबिल कदर लोग और बड़े ऐसे समझो जानने वाले उस वक़्त के बैनुल अक़वामी लीडर थे उस वक़्त के। हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि हमें खुदारा सूबाई खुद मुख्तारी दें। तारीख गवाह है, सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी गई, आज हालत देखो कहाँ तक पहुँचा। अब ये बच्चा है, आप इस बच्चे का हक हुकूक नहीं मानोगे ना, ये अभी उठ के हम और आपके खिलाफ बगावत कर लेंगे। फिर भी मैं कहता हूँ वक्त है, पाकिस्तान, उसके अकाई, उसके जो बाइख्तियार लोग हैं, बलूचिस्तान को इख्तियार दें। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको रिहा करें, जो लोग नाराज़ हैं उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें। मैं समझता हूँ अब भी वक्त है कि बंदा ये कह सकता है कि भाई अगर मैं गेम चेंज करूँ तो करना चाहूँ, लेकिन करें और कौन करे। ये सवाल छोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल। ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये ऐसे बंदों के हाथ में है कि जहाँ हमारी फरियाद शायद सुनने में भी किसी को नहीं सकती जान। और आखिर में मैं आप का और आपके दोस्तों का यहाँ इस महफिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ढूंढ के हमें जो भी हमसे हो सका कुछ तारीख़ी हवाला, कुछ सुनने सुनाई वाली बात, बलोच तारीख़ में जो कुछ भी हमने बताया, अगर इसमें कोई गलती भी हो तो मैं समझता हूँ ये काबिल माफ़ी है। इंशाअल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह हाजी साहब ने जितना डिटेल से बताया है, तो हमें और ख़ासकर हम बलोच कौम को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, और जिस तरह हाजी साहब ने पैगाम दिया है कि भाई हाँ, आप हमें कॉलेज दें, हमें यूनिवर्सिटी दें, हमें हाई अपनी क्लासेस के लिए हाई स्कूल दें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं फिर स्कूल ना जाएं, तो फिर हम बलोच कौम की एक गलती है। लेकिन ये चीज़ें जब हमें प्रोवाइड नहीं है, हमें नहीं मिल रहे, तो फिर यही सुनने में आएगा कि जी बलोच जो हैं अनपढ़ हैं। लेकिन बहुत ही, लेकिन ये है कि आखिर में क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, जिसकी वजह से मैं यही कहूँगा कि हम बलोचों को हाजी साहब की बातों पे गौर करना चाहिए। और आखिर में अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आखिर में छोटी बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाजी साहब की जो मेहनत, हाजी साहब की जो सोच, हाजी साहब की जो नॉलेज है, उसको ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आगे क्या करना चाहिए। क्या हाजी साहब जो हमें दर्स दिया, जो हमें बताया, क्या वो सीधे रास्ते के लिए बताया या कि हमें पटड़ी से उतारने, क्योंकि आजकल बलूचिस्तान के हालात कुछ इस किस्म के हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि बलोच जाग जाओ, एजुकेशन की तरफ आओ, तब आपको पता चलेगा कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हमारे बलूचिस्तान में ख़जाने कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और कैसे लोग खा रहे हैं। तो इन अल्फाज के साथ आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बलोच और जिए बलूचिस्तान, जिए बलूचिस्तान। अल्लाह हाफिज़।